सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अबैकस लेवल फर्स्ट का ये क्लास 9 है। क्लास 9 में आज हम सीखने वाले हैं पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ बिग फ्रेंड्स का 6 नंबर का फॉर्मूला। सो 6 नंबर का फॉर्मूला है ऐड 4 के लिए। ऐड 4 के लिए फॉर्मूला है ऐड 10 लेस 6। बट ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट प्लेस पर हमारे पास ऐड 4 करने के लिए बिट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तभी ये फॉर्मूला हम सम पे अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐड 4 इज इक्वल टू ऐड 10 लेस 6। इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर 10 सम सॉल्व करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट सम है ऐड 2 ऐड 7 ऐड 4। सो देखिए ऐड 2 ऐड 7 ऐड 4, 4 नॉट अवेलेबल हियर। सो अब ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ऐड 4 के लिए फॉर्मूला है ऐड 10 लेस 6। 10 minus 6 4। So add 4 add 10 less 6। 10 minus 6 4। The answer is 13। नेक्स्ट सम है add 6 add 2 add 4। add 6 add 2 add 4 add 10 less 6। The answer is 12। नेक्स्ट सम है add 5 add 3 add 4। add 5 add 3 add 4। 4 not available here, so next sum है add 5 add 3 add 4। 4 not available here, so add 10 less 6। The answer is 12। next sum है add 6 add 3 add 4। add 6 add 3 add 4 add 10 less 6। The answer is 13। नेक्स्ट सम है add 9 add 8 add 4। add 9 add 8। 8 not available here, so add 10 less 2। 10 minus 2 8 and add 4 add 10 less 6। The answer is 21। नेक्स्ट सम है add 6 add 3 add 4 add 9। add 6 add 3 add 4 and add 9। The answer is 22। नेक्स्ट सम है add 7 add 2 add 4 add 8। The answer is 21। नेक्स्ट सम है add 9 add 8 add 2 add 4। The answer is 20 plus 3 23। नेक्स्ट सम है add 7 add 2 add 4 and less 3। The answer is 10 plus 0 10। and last sum है add 2 add 1 add 5 add 4। The answer is 10 plus 2 12। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने add 4 is equal to add 10 less 6 इस फॉर्मूले के थ्रू 10 सम सीखे हैं। इन सम पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वो भी अबैकस स्लेट के थ्रू। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ही इजी होगा आपके लिए अबैकस सीखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।